ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
नमो वेङ्कटेशाय विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मांगम అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లలని, మీ కుటుంబ సభ్యులని అందరూ మనసులో స్మరించి శ్రీవారి ద్వారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సకుటుంబస్య సబంధవస్య పరివారస్య ప్రేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాస అర్పణమస్తు. మంగళం కోసలేంద్రాయ కమనీయ గుణాప్ననే ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ದಿವ್ಯಾಭರಣ ಭೂಷಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಿಧಾಭರಣ ಶೋಭಿತೆಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಭಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಮಂತ್ರಪಠನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಾಣಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳೆನ್ನುವಂತಹ ಹಂಸಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳೆನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಧ್ಯತಮಾ ಅಮೃತ ಅಮೃತರಸಾಃ ಪೂತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಪವಿತ್ರೇಣ ಪೂತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಯೇ ದೇಶತಂ ವೃಣಯೇ ಸಹಸ್ರಂ तेभ्यो न इंद्रस्य विदोदविष्णर्विश्वे देवामञ्जन्न मरुतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामकमर्चयेत् आग्नेयो यस्मादजामहे त्वां विश्वे सदात्महिनो न शम्भो वैराजन्दे धनसत्तां प्रयिष्याम देशो विवधानामनादर्यामि सस्तान्दनितां दधात् पद्माकारमण्डले बोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जिगामावाहयामि सूत्रपतिका समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः आसनं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जिगायै नमः सूत्रवतीर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परसमाप्तिः कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापति प्रजदां प्रजापतिः श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि श्यां यन्तु घोराणि श्यां यन्तु पापानि श्यां यन्तु गीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य वागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरादरं तद्विप्रासोऽपि पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्त्वरस्य द्रविणोदाः सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिशं न द्रविणोधारासते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वेदोपव्युषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् कर्वेत यत्कारे स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डराजकस्य श्रीभूनिरासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् ओं भूः भूर्भुवस्वरं पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनियमानाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मणि स्वस्ति पुण्याहं
स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मणि स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमथोपसत्य मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्तु अनुराधान हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवेम शरदस्स वीराः ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्रीं भगवदाग्नया भगवत्किङ्कुरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तु कर्मर्ध्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्तो कर्मर्ध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरनाय चक्षसे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरममातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जजन्वथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्सुवर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोतास पुनातुमा पुनन्तमादेव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण ब्राहिमा शुक्रेण देवदेत्यते अग्ने कृत्वा कृतो कुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे बुभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनदे देव्यागात् यस्यै वक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तयामदन्तस्सदमार्त्येषु वजग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापुनात् वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्दावनि जिग्निये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कृशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्यादि सुदिदं मातरिश्वन पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पापमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथामं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्तिगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शुतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सहमापुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा प्रमृणाभिपुनातु मा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः ओं प्रात्यान्तिषि देवार्तयो मार्चकिन्तां दक्षिणाजान्तिषि मासाः पितरो मार्चकिन्तां प्रदेत्यान्तिषि ग्रहाः पशवो मार्चकिन्तामदेत्यान्तिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जगिन्तामूर्ध्वायान्तिषि दिग्नः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगिन्तामदोधराधरेर्नागेभ्यो मार्जगिन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतजानि कस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्वे महे प्रतिदन्नाजिषश्वशन्न येधिद्विपदे सिञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शक्मया सकं सदा ते सक्षीमहिरन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपतयो येवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन् सखा सुषेवयेथिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोकोधातः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समेधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका ये चुचरन्ति प्राणा गुहाशगान् निहिताः सप्त सप्ता मुरणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशगामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಇದೀಗ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನವು ನವಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ಯಜ್ಞವಿಧಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 9 ವಿಧವಾದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯೋಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇದು ಶುಭಕರವೆಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇವಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ದೇವತಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾವನಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವತಾ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಭಿನಂದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ, ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಮಿಮೀತಾಮಶ್ವಿನಾ ಭಗ ಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವ್ಯದೀತರ ನರ್ವಣಾಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸೂರೋ ದಧಾತನ ಸ್ವಸ್ತಿ ತ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೇ ಸೂಚೇತುನಾ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವಾಯುಮಬ್ರವಾಮಹೇ ಸೋಮಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವಾನಸ್ಯ ಯಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಾಗಣಂ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಯಾ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸೂರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭವ ಸ್ವಸ್ತಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ರುದ್ರಃ ಪಾತ್ವಂ ಮಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬದ್ಧೇ ರೇವತೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಸ್ವಸ್ತಿ ನ ಅದಿತೆ ಕೃಧಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾ ಮನೋಜರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದ್ರಮಧಾ ವಿವ ಪುನರ್ದಧತಾಜ್ಞಾದಾಜಾನತಾ ಸಂಗಾಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಜಾನಂತಾರ್ಕ್ಷಮರಿಷ್ಟನೇಮಿಂ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಕ್ಯಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಾಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹತ್ಯಶೋ ನಾವಾಮಿವಾರೂಹೇಮ ಅಂಭೋ ಮುಚಾಮಾಂಗಿರಾ ಸಂಗಯಂ ಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಾಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಪ್ರಿಯಾತವಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಬಧ್ಯೆ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸಂಬಾಧೇಶ್ವಭಾಯನ್ನ ಅಸ್ತು ಶುಭಾಗುಂ ಶುಭಾಂ. ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಿಯಾದಿ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಪರಮಾತ್ಮನು ವರನಾಗಿ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಉಪಚಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದಂತಹ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂತ್ರವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾದವರು. ಮಂತ್ರಾಧೀನನ್ನು ಮಾತೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವರವಾಗಿ ಸಸ್ವರವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಹೆಸರಾಗುತ್ತಾರೆ. ದೇವತಾ
ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಆವಾಹನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತಹುದೇ ಆದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಇದೊಂದು ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಘ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಶರೀರಾಂತರ್ವರ್ತನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಯ, ಉದ್ದೇಶ, ಪ್ರಯೋಜನ. ಹೀಗೆ ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸೇರುವುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವರನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ರಾಮನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ದಶರಥನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಅದಾಗಲೇ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಘ್ಯಪಾತ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗಾಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಧನ ಕನಕಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಶರಥನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಅಗ್ನಿಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹೋತ್ಸವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಹಂತ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅಗ್ನಿದೇವನು ತನ್ನ ಎರಡೂ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡೋಣ. शुद्धैरुक्थैर्वावृद्धांशं शुद्ध आशीर्वान् ममक्ते इन्द्रशुद्धो नागः शुद्धः शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धोर्यं निधार्य शुद्धो ममत्य सौम्यः इन्द्रशुद्धो हिनोर्यं शुद्धोर्त्राणि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि चक्रसे शुद्धो वाचं शुदासति मयि देवात्र विनमाजिदन्तां मय्यासीरस्तमयि देवहूतिः होतारावणघन्तपूर्वे निष्ठास्यामधर्मासुमीनाः मह्यं यदन्तमयानः हव्याकौत सत्यावनसोमे अस्तु ये नोमानिकाङ्गनमच्चनाहं विश्वे देवासु अधिपूजदामि देवी षडर्वीर्नकृणोद विश्वे देवासि हवीरयित्थं महास्महि प्रजगामातनोभिर्मानधामत्विषते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य नेतयः सिञ्च तपसो युज्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादिनः व्यवाहकं शमी गर्भाञ्जनगिन्योमयो भूः घृतप्रदेको घृतयो निरग्निकृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रशस्त्वासनेतो वहन्ति घृतं पिबन् श्रियजाचक्षुदेवान् आयुर्ता अग्ने हविषो जुषाणो घृतप्रदेको घृतयो निरेधे घृतं पीत्वा मधुजारगव्यं विदेवपुत्रमभिरक्षदातिमम् उपावरोहजातवेद पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुः प्रजागमृगमस्मासु देक्षुस्रोनीनिहिनोदरोणि अग्नायाहि वीतये कृणानो हव्यदातये निहोदा सत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रथमा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतस्रुजो वेनावः सबुद्ध्या उपमा अस्य विष्टा सतश्च यो नमसतश्च वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्मन्तमासकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यं विदित्यकं च भेगं तिस्रमणं योदरासवस्मै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि ओं सपरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गिनमानञ्चधीः ओं प्रोक्ष्या सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयिक्तं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानञ्चधीः ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसाभूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः परशरश पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसविदप्रसवनात्क्षेत्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिरावो देवीरग्ने पुवो अग्रे गुमोग्रियमं यज्ञं लिखिताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो वृणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्डमप्रणीष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानञ्चधीः ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि गितमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्मन्नागस्य पुष्णेयमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं गितमानञ्चधीः ओं प्रणया पोमप्रणयितसमप्रणयित्वापो देवी प्रणयान यज्ञकं सकं साधयन्तुनः इदं मदन्तीर्कृतमक्ताबुदागुः सहस्रभूषं यजमानीञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि आपवुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अस्तनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवतविश्वान् देवानां वाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतेर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिरिष्णोभामि अग्नयेर्ष्णोभामि सोमागिरिष्णोभामि अग्नयेर्ष्णोभामि सोमागिरिष्णोभामि अग्निशोमाभ्यां कृष्णोभामि प्रजापतेर्ष्णोभामि ब्रह्मणेर्ष्णोभामि इन्द्रागिरिष्णोभामि वृषभ्योर्ष्णोभामि मरुद्भ्योर्ष्णोभामि रुद्रेभ्योर्ष्णोभामि अपवुपस्पृश्या श्रीमहाविष्णुवेर्ष्णोभामि बृहस्पतेर्ष्णोभामि मित्रागिरिष्णोभामि मृडागिरिष्णोभामि आदित्येभ्योर्ष्णोभामि अस्त्रिभ्यां कृष्णोभामि पूष्णेर्ष्णोभामि कक्षागिरिष्णोभामि कक्षदेवता सोमागिरिष्णोभामि औपासनयज्ञागिरिष्णोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो
जुष्टं निर्ववामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टं निर्ववामि आज्यं तृप्यधिस्त्रगामि चरं तृप्यधिस्त्रगामि अग्ने द्योदरसि समिधसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकमृक्षोऽन्तरिता अनातयः प्रत्युष्टकं रक्षः प्रत्युष्टा अनातयः चित्तदिस्तामना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्तामना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वादिपदामना तच्छिद्रेण पवित्रेण वधो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्या अक्षता आच्य चरुभिः इमामेकनिष्ठकाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नियुधं च प्रगितं च अर्बुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तस्य परार्थश्चेमामे अग्नयिष्टकाधेनवः सन्त् इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः नृतये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः विसर्पिणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः ओम अदितेन मन्यस्व अनमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवेतः प्रसुभा षष्टिशतसहस्रान्निहितमक्षयमर्पणमानय अयन्तयद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेतवर्तकिडास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपवस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्याजुरं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्माव्याहृतेर्जुहोते ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य सखपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यकर्मणि उपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादहित्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तु न यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवनं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोक्रमाणि पश्यतिगदावृतानि पुष्पशे इन्द्रस्य इत्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासमपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यविन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसवेतः प्रासामीः అవును ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము దివాకరాపమనిషం శంఖం కదా పంకజం చక్రం బిభ్రతి ఇందిరావసమతి సంశోభి పార్శ్వత్వయం కేయూరాంగదహారకుండలధరం పీతాంబరం కౌస్తుభం దీప్తం విశ్వధరం విభుం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్సచిహ్నం భజే స్వచక్ర శంఖం కటి వరదహస్తం స్వర్ణాంబరం వృత్రకిరీటకుండలం ప్రలంబసూత్రోత్పలమాల్యభూషణం నమామ్యహం వెంకటశైలనాయకం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిక్కజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జలోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణి మండల మండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్నంతి శుండానందోత్తంభితే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపతే గంధమత్యలకావతే యశోపతే త్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరితి వర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిమాలితే లోకాలోకాచలవలహితే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదగాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూ ప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పనాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్య పారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృత పత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువరశాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రగసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూర్య జన్మ నిచాయేతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతమ సంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః
उत्तीर्य तनै सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वर्षसहस्रावधाने एकैक तिलापकर्षणक्रमेण सर्वरास्यपकर्षणसंहितकाले श्रीहरिलोके निवासतीत्यर्थं त्रिगणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्यामधान्तपणवाजपेयपौण्डरीकास्त्वमेधाति शतकृतपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विधा मोक्षफलसित्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डराजकस्य श्री भूनीलासमेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री विखनो मुनीन्द्रमदानुसारविर्भृक्वादिभिर्मन्वादिभिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्य धर्मपुराण इतिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। ओम अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सिंहचक्रशारङ्गकौमोदकी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवतशास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूहविभव अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूषस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणोऽख्यादिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूषस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भितपादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गीरसभारहस्पत्य भारद्वाजत्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिशोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुतनित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनौ श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासपरब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवत्सिवन आपनवान उर्ववेदलपञ्चारुषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अयोनिजां भृगोः सङ्कल्पतनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यायिनीं कास्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगार्हेयप्रवरान्वित कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारपतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पतनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि। कन्यां कनकसम्पूर्णां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधशेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि। प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ಮಂಗಳಮಯನಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ಇದೀಗ
ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ರೇಖಾಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಂಗಳಕರಣನಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಂದ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಸ್ಥಿತರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮಾದಿ ವಿಶೇಷ ದ್ರವ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಗಂಧಾದಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದತಲದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಘ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾದಿ ಸೇವಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೀರ್ಥದ ಜಲವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚೂರ್ಣಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಜಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಭಕ್ತರೆಂದರು ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ. ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನಿಧಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭಕ್ತಜನರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಜನರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಸೀತಾದೇವಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಭುವು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನು ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಜನು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಘರ್ಷ, ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆದದ್ದಲ್ಲ. ರುಕ್ಮಿ ಎನ್ನುವಂತಹ
ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಅಣ್ಣನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ರಾಕ್ಷಸ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾನುಕೂಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಭೀಷ್ಮಕನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವನ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳಾಗಿರುವ ಮಹಾಮಾತೆಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಗೋದಾದೇವಿಯನ್ನು ಅವಳ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖದಾಯಕವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕೃಪಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಾ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ವೇಳೆ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಧ್ರುವಂತೆ ರಾಜಾ ವರ್ಣ ಧ್ರುವಂತೆ ವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಧ್ರುವಂತ ಇಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ರಾಷ್ಟ್ರಂ ಧಾರಯತಾಂ ಧ್ರುವಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃತ್ಯಂತ ತಾನ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಧ್ರುವಂ ಧ್ರುವೇಣ ಹವಿಷಾಭಿಸೋಮಂ ಮೃಷಾಮಸೇ ಅಥಾತ ಇಂದ್ರಃ ಕೇವಲೀರ್ವಿಷಾ ಬಲಿಹೃತಸ್ಕರಃ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಅಸ್ತು. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ಸಾತೀವ ಶರದಃ ಶತಂ. ಕಲ್ಯಾಣ ವೇದಿಗ
మూసేసినతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసెనతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవనపు యాగము చేసినతడు కదిసి నీనెన్నడిమి గగన పూర్ణమాస స్వాహ బృహచ్చ స్వాహ ఆర్ధంతరం స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం సవ స్వాహ ఓం భూర్భవ స్వ స్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః నమదేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవతమిదప్రాసామి అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాకించక్రమణి ఔపాసనాగ్ను లాజహోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ హనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవతమిదప్రసమా ఇమాన్ లాజానామిత్యభిఘార్యా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఉదాయుషాస్త్వాయుషో దోషధీనాగుం రసేనోత్పజ్జన్యస్య సుష్మేనోధస్తామమృతాగుం అను విశ్వావుతత్వయా వయం ధారావుదన్యా ఇవ అతిగాహే మహిత్విషః ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యియన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహ ఓం భవ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భూర్భువస్సుభ స్వాహ అదితేన్మమగ్రస్తాః హనుమతేన్మమగ్రస్తాః సరస్వతేన్మమగ్రస్తాః దేవసమిదః ప్రాసామిః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీ భూనిలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః
वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नो सर्वप्रागिच्चित्तार्थमतो देवादि षट्मैष्टमहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अमन्तनो यतो विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानतरेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विशदगतो प्रदानि विस्पृशे इन्द्रस्य इत्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुणादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमूजाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भू स्वाहा ॐ भव स्वाहा ॐ सव स्वाहा ॐ भूर्भव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूल्लासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाग्निकर्मणि उपासनाग्नौ कर्मसात्कुन्यार्थमुपरिष्टादन्तो होमं होष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ यतस्य कर्मणोऽतिरेर्यं यत्वान्योनमिहाकरम् अग्निश्च सृष्टिकृतान् सदकुष्टिष्टं सोदङ्गरोत स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नमतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनोमिन्दा भूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदापचर्षमि स्वाहा पुनरग्निचक्षुर्धातुरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनाय पंचक्षरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषणतृत्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधिषेमहि स्वाहा समितस्य तेजोषि तेजोमयधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मेवाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मेवाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमेवाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मेवाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमेवाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सप्तदिक्पा सप्तऋषिः सप्तरामप्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा सप्तयो निरापनत्वा कृतेन स्वाहा प्रतधानविद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वोषाधेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निजेनं वेदज्जेनं ज्योर्जेनं पृथिवी जीर्णं वोषाधेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्तां बर्हिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यते वेदिस्तृप्यते द्यौस्तृप्यते पृथिवी तृप्यते ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषाधेवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपितामहः प्रपितामहश्चाक्षीयमस्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमुक्ताः नमतेन्वमुक्ताः सरस्वतेन्वमुक्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहन देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशगामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाः वरेष्ठो क्रमवचो अपावधेन् त्वेषं वचो अपावधेग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं लगितं माजीक्वर्धमत्र मेधामश्वन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवतमा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपणया दक्षिणतः परिधिमपणया उत्तरतः परिधिमपणया पश्चिमतो विष्णोः सुदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सुदनमसि उत्तरतो विष्णोः सुदनमसि प्राच्यां विष्णोः सुदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमूक्ष्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिः प्रोक्ष्या आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधया मरुतां पृषदगिस्तदिमङ्गच्छततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मादेर्लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निवार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कस्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्टामयो भवस्तानमूर्जे तथा तरामहेरणाय दक्षसे यो शिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः वचतेन मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मय मेधां मय प्रजां यज्ञस्तेजो दधात मय मेधां मय प्रजां इन्द्र इन्द्रयन् दधात मय मेधां मय प्रजां मय सूर्य
భ్రాజో దధాత్ మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుదాసనాయ కృంతమయా దేవ పరిపూర్ణస్తదే ప్రాయశ్చిత్తాని శేషాని హోమకర్మాత్మకాని మయి తాని శేషామజానాం కృష్ణానుస్మరణం బ్రహ్మకాయేన వాచామనసేంద్రియేణ వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః పునఃపాద్రఘ్యాజమనీం సమర్పయామి బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి అగ్నిపురుషాయ నమః గుడోపహారం నివేదయామి ఆజ్యోపహారం నివేదయామి అగ్నిపురుషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి భగవత్ సమారోపణం సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు యజ్ఞేశ్వరాయ నమః యదా సుఖం యదా స్థానం ప్రవేశయామి శోభనార్థం క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ సర్వం శ్రీ భూనీలా సమేత శ్రీనివాసార్పణమస్తు సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు